Okay, mari kita tengok macam mana DNA is replicated. But before kita start, awak kena faham bahawa untuk replicate DNA ada certain perkara yang penting yang kena tahulah. Okay, yang pertama adalah in order untuk replicate DNA, you tahu DNA ini dia panjang tau. You tengok ni, kromosom ni actually bila you tarik lembaran benang itu adalah DNA. DNA itu terlah sangat panjang. But then you kena faham in order to replicate DNA itu perlu dibuka like a zipper. Okay, kita perlu buka the double strand itu barulah kita boleh replicate DNA semi-conservatively. Maksudnya sekarang in eukaryote DNA, they are so long that it is impossible to open DNA from an end. Maksudnya sangat-sangat mustahil you nak buka DNA ni daripada hujung ke hujung. Macam kita punya zip. Kalau kita nak zip baju, it's so easy because the distance is not so far. Alright, daripada hujung ke hujung is not so far. But the problem is DNA ni bermeter-meter panjangnya. And it's very very hard untuk buka daripada hujung ke hujung. But then again, lagi-lagi kalau the one that kita nak, apa yang kita nak buat tu adalah kita nak replicate DNA kita nak replicate DNA daripada tengah. Okay, jadi dia susah nak buka daripada hujung ke hujung. Means that we can actually unwound the DNA from the center. From any point of the DNA, kita akan buka, okay, let's say point ini, kita buka, let's say point ini, kita buka banyak-banyak and then kita akan replicate pada satu masa yang sama. Means that we can actually replicate DNA in the center or anywhere in the DNA. Dan kita akan buka DNA itu pada satu masa yang sama. Kita tak buka daripada hujung ni, buka satu-satu, tidak. Kita akan buka semua pada banyak-banyak tempat pada satu masa yang sama. Dekat tengah. Anywhere in the DNA. Dan ini yang dikatakan, the point where we open the DNA, we call it the origin of replication. A particular sequence in a genome ataupun DNA which replication is initiated, origin of replication, asal usul tempat adanya replication. Okay, untuk eukaryote disebabkan we have a very very long DNA, we have so many origin of replications. Okay, tetapi untuk prokaryote hanya ada satu saja origin of replication, hanya ada satu saja point di mana DNA akan dibuka. After that dia akan dikopi lah, akan adanya replication. You boleh nampak yang warna merah itu adalah strand, the new strand. Yang warna kelabu itu adalah parental strand. So dia akan start daripada sini and then dia akan buka and then dia akan start the replication. Okay, and replication occur in the both direction. Nanti kita akan tengok macam mana. Okay, let's see how DNA is replicated. Again, untuk DNA replication mechanisms akan ada 3 fasa: initiation, elongation dan juga termination. Dan one of the thing adalah if let's say kita tengok DNA, let's say kita ambil this DNA, kita fokus pada tengah-tengah ini, kita start lah, let's say this one adalah origin of replication. We focus here, macam mana nak buka DNA, kita kena buka DNA daripada tengah. Akan ada enzim yang dipanggil DNA helicases. Helicases. Kenapa helicases? Helicase tu helix, cases ada earth tu maksudnya dia potong helicase, potong helix structure, itu maksud dia. Helix structure potong helix structure. DNA helicases dia akan datang, dia akan masuk dekat celah-celah ni, it will come and then dia akan, apa yang dia buat, dia akan break the hydrogen bonds between the bases. Bila dia break hydrogen bond between the bases, automatic dia akan unwind the DNA. Dia akan open the DNA that dia akan form this what we call replication bubble. Okay, dia akan form this structure yang dipanggil bubble lah. Okay, macam mana dia buka? Dia akan unwind the DNA by breaking the hydrogen bond between the bases. Dia akan form this replication bubble. So barulah terbuka. Dia macam zip. Tetapi awak kena faham dia akan buka kiri dan kanan. Tetapi nanti kita akan fokus di belah kiri ini sahaja. Dia akan buka kiri dan kanan. Alright, the break the hydrogen bond, terbukalah the parental strand. Tetapi bila dia terbuka, awak kena faham bahawa actually DNA ni dia punya structure is strong. The phosphate backbone itu sangat strong that dia boleh bercantum balik. Okay, the bases tu boleh bercantum balik. Plus the hydrogen bond itu pun sangat-sangat kuat. Okay, disebabkan itulah kita kena maintain structure ini. We should be maintaining the replication bubble. Pada ketika ini akan ada another enzyme yang dipanggil single-strand binding protein. Dia akan datang, dia akan cangkuk the strand. Dia akan cangkuk macam ni and then dia akan maintain the replication bubble. So dia akan prevent the rewinding of replication bubble ataupun dia akan stabilizes the unwound DNA.
Dengan cara apa? Dia akan prevent rewinding. So dia akan cangkuk macam ini. Helicases tadi bolehlah akan terus break the hydrogen bond kiri dan kanan between the bases. Alright, dia akan maintain this replication bubble. Senang saja. Tak susah pun. Actually kita nak zip, lepas tu kita maintain the structure bar, and then helicases akan potonglah the hydrogen bonds. So dia akan bergerak kiri, bergerak ke kanan. So macam mana boleh macam, how can this process is allowed? Because adanya SSBP, single strand binding protein, dia akan stabilizes the unwound DNA dengan cara apa? Prevent the rewinding of the replication bubble. Kemudian apa yang berlaku ialah, if let's say kita fokus sebelah kiri ini saja, kalau kita fokus kepada satu bahagian, you akan nampak bentuk dia macam ni. It shapes like this. Okay, kalau belah kiri ini bentuk dia macam ni. Kalau belah kanan bentuknya macam ini. Ini kita panggil replication fork. Garpu replication. Sebab bentuk dia macam garpu. Kalau kita fokus saja satu bahagian. Okay, let's say we focus on this replication fork belah kiri. Apa berlaku ialah bila helicase ini dia break the unwound DNA, apa yang berlaku ialah akan adanya supercoil. Okey, dia akan ada satunya what we call supercoil, adanya strain, adanya tekanan dekat this region upstream of the helicases, that apa yang berlaku ialah dia sangat-sangat berbahaya. Okey, ibaratnya nanti kalau awak boleh buat sendiri, cuba awak ambil tali kasut, awak dua tali kasut, awak macam pusingkan diorang. Lepas tu awak pegang hujung yang satu tu, kemudian hujung yang lagi satu tu awak cuba buka dia punya tali kasut. Sebiji macam itu dia DNA. Macam saya lepas saya buat model, saya ajar ni dalam kelas guna tali kasut tu. Tapi sebab kita di rumah, awak kena buat sendiri. Okey, awak gulung tali kasut, awak macam pintalkan diorang. Okey, you pintalkan diorang macam ni. Then awak let's say awak selotip lah hujung ni. Dan dekat yang hujung ni, cuba awak buka. You buka like this. Okay, bila you buka, ini adalah ibaratnya helicases, awak akan perasan dekat sini memang akan ada supercoil. Jadi, dia berbahaya. Sebab kalau dia supercoil, dia tidak di-release, dia tidak diselesaikan, dia tidak di-release the strain, apa berlaku? DNA boleh terputus. Bila DNA terputus, memang rosak DNA. Jadi, macam mana perlu? Kita kena buka DNA, tetapi kita tak nak dia putus. Jadi, akan ada satu enzim yang dipanggil topoisomerase. Okey, dia akan release the strain. Dia akan hilangkan tekanan ini dengan cara apa? Topoisomerase akan datang sekejap, datang dekat this region, kemudian dia akan potong. Dia akan create potongan sementara. Dia akan potong dia DNA. Kemudian apa berlaku ialah dia akan pusingkan balik. Kalau let's say lah, this DNA ni dia berpusing belah kanan ke hadapan, means dia tekanan itu berpusing belah ke hadapan. Jadi topoisomerase dia akan pusing opposite dia. Sebab kita nak relaxkan balik dia punya strain. So dia akan let's say this one yang ke depan, dia akan pusing ke belakang. Release the strain, dia akan potong and then dia akan pusing balik. After that, dia akan rejoin kembali. Barulah this DNA akan hilang tekanan, dia akan release the supercoil. Okay, dia akan release the strain dengan cara creating temporary cuts. Penting perkataan ni. Temporary cuts, swiveling, dia akan pusing, and rejoining the DNA strand. Barulah dia akan release the supercoil. And then pada masa yang sama kita boleh nampak helicase akan terus break the hydrogen bond, unwind the DNA parental strand. SSBP akan sentiasa pegang the single strand of the parental strand untuk maintain the replication fork structure. Topoisomerase dia akan relieve the supercoil by creating cuts, swiveling and rejoin DNA strand to relieve the strain. Okey, itu adalah topoisomerase. So kita dah cover 3 enzim. Kemudian, inilah cerita dia. Dia akan help relieve the strain by breaking, swiveling and rejoining DNA strand. Dia akan pusing lah kalau let's say supercoil itu adalah pusingan dia ke hadapan. Topoisomerase dia akan pusing ke belakang. Okey, dia akan opposite of the direction supaya DNA itu tidak putus, tidak break. Dan DNA helicases akan always break the hydrogen bond, dan ini adalah single strand binding protein yang akan maintain the replication fork structure. Okey. Bila dia dah buka macam ini, you kena tahu semi-conservative way, this parental strand dia akan act as a template. Manakala as a template for the new strands.
Masalahnya sekarang, enzim yang akan add the DNA nucleotide kita panggil DNA polymerase. Nanti kita akan tengok. Tetapi DNA polymerase ini dia lemah sikit. Dia tidak boleh terus add the DNA nucleotide. Dia kena ada tempat dia berpijak dulu. Baru dia boleh add the nucleotide. So, there is one enzyme yang kita panggil primase which synthesizes RNA primer, di mana primase will come at the, let's say you focus dekat sini, this replication fork, primase will come dekat the parental DNA strands and it will add RNA primer, short RNA primer dalam 5 ke 10 RNA nucleotide in 5' to 3' direction of the primer. Means that kita kena faham bahawa DNA pula dia ada direction, dia ada 5' to 3'. The DNA itself have its own direction. Let's say this one. This one adalah in 3' to 5' direction. The one yang bawah ini direction dia adalah 3' to 5'. 3' to 5'. Manakala DNA yang atas yang dekat sini dia punya direction adalah 5' to 3'. Okay, primase pula dia akan add RNA primer in 5' to 3' of the primer. Maksudnya sekarang DNA akan primase dia akan datang dekat 3' end of the DNA and then dia akan add primer opposite lah, in the opposite direction. In this case you boleh nampak kalau DNA strand itu adalah 5' to 3', the primase tadi dia akan terbalik. Dia adalah 5' to 3' yang dekat bawah. Okey, dia ini adalah these rules kita panggil complementary base pairing rule. Okey, CBPR. Complementary base pairing rule. So kalau the direction of DNA is 5' to 3', means that opposite the 5' to 3', primase akan di add like this. Okay, you boleh nampak. Okay, primase will be synthesize RNA primer, short RNA chains 5 to 10 RNA nucleotide using parental DNA as a template in 5' to 3' direction of primer. Dan nama pun primer, dia adalah starter to synthesize DNA strands. Okay, macamlah kalau if you do makeup, you know, for you to put your foundation on, you need to prime your face first. So you pakai the apa ni, toner, and then you pakai the serum, and then you put on your moisturizer. After that you put your SPF, means that you have prime your face. Barulah you put on your makeup. You can put your makeup on like foundation and semua lah. Sama juga macam DNA synthesis, dia kena ada primer, kena ada starter. Tetapi primer itu bukan DNA nucleotide, dia adalah RNA nucleotide. Ingat, RNA nucleotide ada perbezaan. First adalah in term of sugar dia adalah ribose sugar. And in term of bases, dia tidak ada thymine tetapi dia ada uracil. So dia akan ada primer. Kalau awak tengok dekat belah kiri ini, okay, you boleh nampak bahawa the strand yang atas ni direction adalah 5' to 3'. Maksudnya sekarang primer itu di bawah tu akan diletak menghadap ke belah kiri. Okay, dia akan menghadap ke belah kiri towards replication fork. Okay, ini adalah towards replication forks. Manakala untuk yang another strand yang belah kanan, kalau you tengok DNA strand tu dia adalah 3' to 5'. Maksudnya sekarang primer tadi dia akan letak opposite-nya lah, 5' to 3' ke arah kanan. Kalau in term of the direction of the replication fork, macam mana kita nak panggil replication fork punya direction? Kita tengok the direction of helicase. Helicase ini dia bergerak ke kiri. Maksudnya inilah direction of replication fork. Means that the primase for the first strand yang atas ni, dia akan add primer towards the replication fork. Manakala primase yang the second one dekat strand yang bawah ini, dia akan add primer away from replication fork. Jadi kita akan go into more detail. Okay? Dan apakah kepentingannya. But konsep dia, for you to initiate DNA synthesis, we need primer, RNA primer, that is added by enzyme yang kita panggil primase in 5' to 3' direction.